नहीं नहीं था उन लोगों को তোমরা তো ভোলাই আছো। फोटो 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 अच्छी रही दाओ ना अस्थिर हो ना चारटा একটা নে কেক দেখা আছে কেক দেখা আছে আরে দিকে থাকুক না সুন্দর আমরা নষ্ট করবি ওয়াও तेरा गमछा उठा वहां से আমি আয়েশা দেখছি আরে আমরি হ্যাপি বার্থডে আমরি एकदम माने आस्ते 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 मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है मैं खाने এই যে আমার বড় লড়কি আমার ছোট লড়কি সবার বার্থডে আছে। फटाफट फटाफट নাও দাও पूरी देखें আমি সাদা কাটে আর কালো কাটে না पेपर ना पड़ले কালো আমি না আমি নিবা काबला काबली हो খাইটা দিব পুরি ছেলেটাকে কেক কাটা এই ছবি দিলে আরে মানে ঈশা ঈশা हां बेटा कर और उल्टा করে দাও की रे दिया है सस आ कोई केक काटेगा आ मुंह से फूट दीजिए लाओ चुल खाओ आस्ते आस्ते কি করছো তোমরা এটা হ্যাপি বার্থডে কেক নষ্ট করা পার্টি चापो बाबा बाबू ए हमने जल्दी काट तो কি আম্মু আমি ভাই বার্থডে পালন করব না ভাই ওর रात का केमने काटना আমি কুমারী আমি তো উইশ কর এই কুমারী তো উইশ নে फूद आओ आए सब पिघल के चले जा रहे হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে আর কিছু কাটো इतना धरो হ্যাপি বার্থডে ধরো ধরো धरो हां ইনায়া থল ইনায়ের বার্থডে আছে তো টু ইউ इनाय का बर्थडे के दिन बाद है এ মোমলে পড়ে आ देखो मोर वाले ए होशो बहन को दे इन सब लेकर से गाया पड़ो আব্বু यहाँ से लेके दे सल्तनत जहांगीर बादशाह टीपू सुल्तान अकबर बादशाह तशरीफ बैठे हुए हैं। तेरी बेटी खबर মারে দাও যা আবার কেকের বড় হয়ে इसने আই খাবো इधर आते খাইছি আমি हाथ दो কে